صباح الخير عليكم. ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وبخير. اليوم جيتكم avec un entremets, une bûche royale chocolat avec un glaçage miroir ultra brillant, un biscuit succès, praliné feuilleté et c'est classe comme entremets. على بالي بلي لا فيديو شويه طويله فيها à peu près 15 minutes. الخالب نقصت le maximum mais toutes les étapes sont importantes donc on peut pas sauter les étapes. ودرت لكم في هذه لا فيديو toutes les étapes avec tous les détails. Donc, بقاو معايا تشوفوا toutes les étapes pour réaliser une bûche royale chocolat. نبداو بسم الله بلو بسكوي سوكسي. عندي هنا 150 غرام دو بلان دو، 40 غرام دو سكر، 90 غرام دو سكر غلاس، 32 غرام دو فارين، وعندي نورمالمون 150 غرام دو بودر داموند. انا كان عندي بودر تاع بودر دو باكان، دونك درت 55 غرام دو باكان et 95 غرام دو بودر داموند. vous n'êtes pas obligé ديروا باكان، تقدروا ديروا اموند كامل، مي انا كون كان عندي لا بودر دو باكان درت منها. J'ai tamisé le sucre glace avec la farine, une pincée de sel, on zide les fruits secs. نبدا ندير la meringue. عندي 150 غرام de blanc. هادوما les 150 c'est à peu près 5 blancs d'œufs parce que un blanc d'œuf يوزن environ 30 grammes. ونبدا نزيد السكر تاعي en 3 fois. Voilà, la meringue تاعي راهي elle est prête. نبدا نزيد les ingrédients secs en 2 ou 3 fois, bien sûr en pliant باش ما نعاودش نحبط la meringue. En بعد نديرها dans une poche à douille avec une douille unie et je dresse sur ma plaque. Voilà, j'ai dressé le biscuit succès. نحطو يطيب à 180 degrés Celsius pendant 10 à 15 minutes. Et la recette du praliné amande noisette نديها toujours من le livre ديالي encyclopédie du chocolat تاع Frédéric Beau. Bon, هو مد des quantités, voilà 100 grammes de noisettes, 100 grammes d'amandes, 100 grammes. أنا حندير une recette et demie, donc حندير 150 grammes de noisettes, 150 grammes d'amandes non blanchies et 225 grammes de sucre semoule avec une pincée de sel. أنا حطيت les fruits secs تاعي les amandes et les noisettes dans un four à 150 degrés Celsius pendant 10 à 15 minutes. Entre temps je vais préparer mon caramel à sec. نبدا نحط هذيك la quantité تاع 225 grammes de sucre نقسمها en 2 ou 3 fois. نحط la première partie نخليها تولي caramel، نزيد la deuxième partie يدوب سكر، نزيد la troisième et ainsi de suite.
Voilà le caramel à sec تاعي راهو واجد. دوك هنا نفرغ عليه لي فروي سيك. سي تري امبورطون لي فروي سيك يكونوا سخونين. Et نزيد la pincée de sel. Je mélange bien les fruits secs avec le caramel et puis نفرغهم فوق un tapis en silicone ونخلي le mélange يبرد. دوك هنا après refroidissement complet نقسم دي morceaux ونحطهم في الغوبو تاعي باش نرحيهم. أنا كيما راكم تشوفوا هنا j'ai changé d'appareil parce que الأول il n'est pas assez puissant. donc نقعد نرحي فيه حتى تولي عندي une pâte ونرحي par étape نخلي le moteur يريح شوية. دوكا هنا نولي لو بيسكوي سوكسي تاعي نوري لكم لو مول ولا لا غوتيير تاع لا بوش ان سيليكون. دونك هنا راني نقيس لا لارجور اي لا لونغور باش نعرف كيفاش نقسم لو بيسكوي ديالي. ناخذ لي ميزور ونقص من لا لارجور اي لا لونغور واحد 1 سنتيمتر ودمي 1 سنتيمتر ودمي. Donc هنا c'est le lendemain, je vais préparer ma mousse au chocolat. Donc هنا نفرغ dans la cuve de robot تاعي 680 grammes de crème fraîche à 35% de matière grasse ou là à 30% de matière grasse. ما نطلعهاش بزاف نطلعها en crème molette باش من بعد تتخلط لي facilement avec le chocolat. دوك هنا أنا نسحق deux biscuits succès. Le premier il يكون en contact avec le plat de service ou bien le carton اللي نحط عليه la bûche. راح ندير له chocolat. Je vais le chablonner. ندير له chocolat باش le biscuit ما يلصقش فوق le plat. Et entre-temps, je vais préparer le praliné feuilleté. ندير 55 grammes de chocolat au lait, نزيد لهم 90 grammes de praliné et 60 grammes de feuilletine. ونخلطهم مليح ونحطهم فوق l'autre face du biscuit اللي راح تكون en contact avec la mousse au chocolat. هنا جيتال بيان ونحط البسكوي تاعي في الفريغو en attendant نوجد لا موس au chocolat. Et bien sûr كما وريت لكم من قبيله انا كنت وجدت لا كريم فريش مونتي اون كريم موليت وحطيتها في الفريغو باش من بعد نخلطها مع الشوكولا. دوكا هنايا je vais préparer ma mousse au chocolat. عندي 272 grammes de chocolat noir à 70% de cacao دوبته au bain-marie. نزيد le chocolat 102 grammes de lait entier chaud et je mélange. Donc هنا on va passer à une étape très importante, mélanger le chocolat avec la crème mollette. هنا لا كريم فريش تاعي نجبدها دو فريغو راهي بارده دونك لو كان نزيد لها لو شوكولا الا كان هو بارد quand je mélange des pépites de chocolat vont se former يعني le chocolat il va figer et c'est pas agréable de manger une mousse au chocolat avec des morceaux de chocolat figé. Et pour éviter que le chocolat fige, لازم كي نجي نخلطو مع لا كريم يكون à 40 degrés Celsius.
يعني يكون تياد ماشي بارد وماشي سخون بزاف باسكو ميم إلا كان سخون بزاف لا كريم تحبط. Et la température هذه اللي عطيتها لكم de 40 degrés Celsius, c'est pour le chocolat noir. إلا درنا une mousse au chocolat au lait, la température تكون un peu moins, تكون 35 degrés. Et pour le chocolat blanc, تكون تانيك moins. Donc chaque chocolat a sa température. Et كما راكم تشوفوا هنا, je procède au montage de ma bûche. Je place l'insert تاعي, يعني le biscuit اللي يجي au milieu. حنايا on est gourmand, درت بزاف لا موس شوكولا دوك نقص شويه. هنا راني نقصت لو سوربلو دو mousse au chocolat, le surplus حطيته dans des ramequins et j'arrange bien. Je tapote هكا باش les bulles d'air يخرجوا. Je nettoie la gouttière ديالي, نغلفها بالبابي فيلم, نحطها في congélateur pendant 24 heures. Et pour le glaçage miroir brillant تاعي, خديت aussi la recette de Frédéric Beau. Le glaçage miroir لازم نوجدو la veille ويبات في الفريغو. Le lendemain, je vais le couler sur la bûche. عندي 12 grammes de gélatine en poudre, نزيد لهم 60 grammes d'eau froide. نحط la gélatine في الفريجيدير. En attendant, je vais préparer le glaçage. Dans une casserole, نحط 100 grammes d'eau, 90 g de crème fraîche, 170 g de sucre semoule et 75 g de poudre de cacao. ونخلطهم bien ونحطهم فوق النار. نخليه يغلي 1 minute. Après 1 minute d'ébullition, زيد la gélatine تاعي. نخلط نحي 1 cuillère من le mélange, نزيدو شويه la gélatine pour l'alléger ونعاود نفرغ كلش في لا كاسرول ونخلط مليح. Et c'est très important, ça fait le glaçage ديالي. Et c'est important aussi de le mixer, des mouvements de va-et-vient pour ne pas créer des bulles d'air. هنايا جو tapote شوية le bol ديالي باش إلا كانوا كاينين des bulles d'air يطلعوا en surface. Et je filme au contact ونحط le glaçage يبات في الفريجيدير toute une nuit. Donc هنا après 24 heures في الكونجيلاتور جبت la bûche تاعي قدامكم. Je vais démouler. أنا la bûche جبتها à la dernière minute. Le glaçage il est prêt. جبته déjà من الفريجيدير, حطيته في le bain marie, سخنته, بعد عاود حبت la température à 37 degrés Celsius, 37 ou 38 pour le couler sur la bûche. C'est très important, يكون le glaçage entre 35 et 38 degrés et la bûche تكون congelée. Et comme vous voyez, les étapes sont vraiment techniques. C'est très important de respecter les températures et même le pourcentage de cacao dans le chocolat, car si c'est un royal chocolat au chocolat au lait, les quantités راحين يتبدلوا, les quantités de كامل les quantités et même les températures يتبدلوا.
À cette étape, كي نكمل لو glaçage نحط لونترومي تاعي في الفريجيدير كلكو مينوت برك هذا مكان، ومن بعد نحيه نرفدو ديليكاتمون، نحطو فوق لو كارطون دو بريزونطاسيون ولا لاسييت ديالو، ونديرلو دي كوبو دو شوكولا في لي كوتي، et je vais décorer avec des noisettes. أنا لابوش مانيش راح نقسمها دوكا باسكو سي بور دي زامي، كي نروح عندهم نقسمها ونحط لي فوتو ديالها في لاباج فيسبوك تاعي 1001 بوشي. ميرسي بوكو بور تو لي جون اللي راهم يتبعوا فيا. على بروشين فيديو ان شاء الله، بقاو على خير.